Disiplina, kilob, eskwela. Kilob na niting eskwela, disiplina, mimiralya. Patupad ding talaturo, bang kabyasnan, abutan ya. Mupin ka rening magaral, dalananing kaya nakanda, ingkesyasan daring buntok, yang mimiral pakarela. Alog na mo ning talaturo, ilareni reng mabiyasa, kayan tabering pengari bang kabyasnan sumulong ya. Itang pararasan keng biye, panikwanang abutan ya, anyayiya ng papabal, tuturuing disiplina. Dakal tutong pamagbayo, karapatan ding magaral, mo manakamwana no aturong gustong asal. Panugali daking bale, dadala king eskwelang mal, keng eustong agisingan, milakoing ugaling banal. Dakal karening pengari, dulto laping konsintirul. Ketang sumbong ay eusto agad-agad lang mamatol. Ila pang mga sikanlob, titimbang nanong ukol, mambaloy milyari at kang tulpo agad sumbong. Ini namang tatang tulpo agad-agad maniwala. Ing maganakang talotro lisensya na palako na. Ing Civil Service Commission gagawa ng alang kwento yan narugong mamatol keng maganakang maestro. Nung ating gawang kamalian, lapitan niya ing prinsipal. Ilang gawa keng reklamo ketang sulat yang papabal. Keni pa mo pisabyan na keng opisinang misnang kamal. Ing problema keng eskwela, may agad papalwal. Gigisingan ding pengari, ikayo reng kayan tabe, kaya ikasulong ning magarali kayo sanang malale. Nung atin namang problema, isabyen niyang masalese, kanita iyang tatatag, ing masayang pamiyabe. Antiya keng tungkong kalang, babalanse keng lululan. Ini nga nakamagaral, pamagaral yang samasan. Mantabe na ring pengari, banabutan ng parasan, talaturo kadwangin du, papabal na ing kabyasnan.